देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜିତିଲା ପଦକ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହକିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଜିତିଲା ପଦକ। ଜର୍ମାନୀକୁ 5-4 ଗୋଲରେ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି। ଶେଷ ଥର 1990ରେ ମସ୍କୋ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ହକିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଥିଲା। ତା ପରଠୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅବନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ 5-4ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଶେଷ 6 ସେକେଣ୍ଡରେ ପେନାଲ୍ଟି ପାଇଥିଲେ ବି ଗୋଲ୍ ହେବାକୁ ଜର୍ମାନୀକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମେଡାଲ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ନମ୍ବର 2, ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍। ପୂର୍ବରୁ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଥିଲା, ଏବେ ଖୋଲିବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କ୍ଲାସ୍। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଓ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିବସରେ ହେବନି କ୍ଲାସ୍। ଅଭିଭାବକ ଚାହିଁଲେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ନବମ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ସହ ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନମ୍ବର 3, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 1 ଲକ୍ଷ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ 6,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର 3700 ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ 2.63 ଲକ୍ଷ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଏହା ଜରିଆରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 1292ଟି ମହିଳା ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି ଏବଂ 1,05,000 ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୋଗଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଆୟକର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ସରକାର। ଭାରତ ସରକାର ଆୟକର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ 2012ରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବିବାଦୀୟ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ଟିକସ ଆଦାୟ ନିୟମର ଅବସାନ ହେବ। ଆୟକର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2021 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରିଥିବା ଟିକସ ରାଶି ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମର ଅବସାନ ପରେ ଭାରତକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବା ଆହୁରି ସୁଗମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବାରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଶାନୁରୂପେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେରା ବେଳେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ବିରଞ୍ଚି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜେରା ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା କଥା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ହିଁ ଟଙ୍କା ନେଉନଥିଲେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଜେରା ସମୟରେ ବିରଞ୍ଚି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଏ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ମାମଲା ଶୁଣାଣିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ, 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ। ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ପେଗାସସ୍ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗ ସାଂଘାତିକ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିରୋଧୀ ନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଲାଗି ପେଗାସସ୍ ସ୍ପାଇୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି କହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି କେଳେଙ୍କାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଫାଇଲ ହୋଇଥିବା କେତେକ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍.ଭି. ରମଣ୍ଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ 2 ଜଣିଆ ବିଚାରପତି ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉପରୋକ୍ତ ପିଟିସନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇଟି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ କପିଲ ସିବଲ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୂଚନା ହାସଲ କରିପାରି ନାହୁଁ। ଏଥିରେ 37ଟି ଭେରିଫାଏଡ୍ ମାମଲା ରହିଛି।
ଏହି ପିଟିସनକୁ ଆଧାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏଯାବତ୍ ବିଚାରପତିମାନେ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା 2.0 କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର। ଦେଶର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା 2.0 କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2021 ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ସହ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା SDG 4 ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା 2.0ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଅଧିକ ମରୁଛନ୍ତି ଯବାନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରଖିଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ 6 ବର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼ି ଯେତିକି ଯବାନ ପ୍ରାଣ ନ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2015ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 323 ଜଣ ଯବାନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 680 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ CRPFରେ ସର୍ବାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସୂଚନା ଥିବାବେଳେ ପଛକୁ BSF ଓ CISF କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ 236 ଜଣ CRPF କର୍ମଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ BSFରେ 180 ଜଣ ଓ CISFରେ 100 କର୍ମଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ସ୍ୱପ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜୀବନରେଖା ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ପିଲୱେ କାମ 75% ସରିଲାଣି। ଆର୍ଥ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ବି 45% ସରିଗଲାଣି। ଜନସାଧାରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। କାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଏହିଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ 1342 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 68 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1342 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ 30, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 59, ବରଗଡ଼ରୁ 8, ଭଦ୍ରକରୁ 40, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 3, କଟକରୁ 164, ଦେବଗଡ଼ରୁ 3, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 19, ଗଜପତିରୁ 4, ଗଞ୍ଜାମରୁ 9, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 78, ଯାଜପୁରରୁ 66, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3, କନ୍ଧମାଳରୁ 5, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 43, କେଉଁଝରରୁ 23, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 477, କୋରାପୁଟରୁ 11, ମାଲକାନଗିରିରୁ 7, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 41, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 2, ନୟାଗଡ଼ରୁ 28, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 3, ପୁରୀରୁ 55, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 18, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 18, ସୋନପୁରରୁ 4 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 13 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 68 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 42,982 ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ 533 ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 କଥାକାର ପାରମିତା ଶତପଥୀ ପାଇବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 42ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କଥାକାର ପାରମିତା ଶତପଥୀ ପାଇବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ପଶ୍ଚିମ ପବ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅଭିପ୍ରେତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ ହେବନି ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇମ୍ଫା ପରିଚାଳିତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 1980ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ବଂଶୀଧର ଇଲା ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ସମ୍ମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 14 କୁସ୍ତିରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଭାରତର ରବି ଦହିଆ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ରବି ଦହିଆ। କାଲି 57 କିଲୋଗ୍ରାମ କୁସ୍ତି ଫାଇନାଲରେ ସେ ରୁଷିଆର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଜାବୁର ଉଗେଭଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ଉଗେଭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 86 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଦୀପକ ପୁନିଆ ସାନ୍ ମାରିନୋର ମାଇନ୍ସ ଆମିନଙ୍କ ଠାରୁ 4-2ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 25% ଟିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କହିଲେ ସରକାର।
कोविड टीका उत्पादनकारी उत्पादन करुवा टीका मध्यरु 25% घरोई हस्पिटाल पर संरक्षण कर रखा दरकार नहीं। सेमाने जेतिकी किनिबा को चाहिए सेमानकु केवल सेतिकी जोगई पारिबे, बाकी जो टीका रहिला ताकु सरकार को जोगेबे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य संसद में एक मौखिक उत्तर में कहते जे टीका उत्पादनकारी घरोई क्षेत्र पर 25% टीका रखा दरकार नहीं, कारण घरोई डाक्तखाना गुड़िक द्वारा केवल 7 ରୁ 9% टीका व्यवहृत होउछि। तेणु घरोई डाक्तखाना को कम टीका देई अवशिष्ट सरकारी कोटारे दियाजिबो। नंबर 16 अमरिंदर सिंह का परामर्शदाता पदरु इस्तीफा देले प्रशांत किशोर। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह प्रमुख परामर्शदाता पदवी निर्वाचन रणकौशली प्रशांत किशोर इस्तीफा देइछंती। पंजाब मुख्यमंत्री को लिखिथिबा पत्र रे प्रशांत किशोर कहिछंती साधारण जीवनर सक्रिय भूमिकारु से सामयिक अब्याहति नेबाकू इच्छुक। एहा व्यतिरके तांकर भविष्यत कार्यपंथा संक्रांत रे से मध्य किछि स्थिर करिनथिबा कथा लिखिछंती। तेणे राजनीतिक परिसर रे चर्चा चलिछि जे प्रशांत किशोर कांग्रेस रे जोग देउछंती। गत मासरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाद्रांक सह प्रशांत किशोर बैठक जोगु एभली कल्पना जल्पना चलिथिबा कुहाଯାଉଛି। नंबर 17 अफगानिस्तान पर गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिला रूस। अफगानिस्तान रे सृष्टि होइथिबा भयंकर युद्ध परिस्थिति को दृष्टि रे रखी गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिछि रूस। एही बैठक पर रूस पक्षरु अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को निमंत्रण करा जायछि, हेले भारत को कौनसी प्रकार निमंत्रण मिली नाही। अफगानिस्तान रु अमेरिका सेना प्रत्याहार करबा दिन ठारू तालिबान हिंसाकांड सृष्टि करिबारे लागिछि। संगठन आक्रमण पर आक्रमण करी शताधिक लोकों को हत्या करुछि और विभिन्न अंचल को निज दखल को नेउछि। दिनकु दिन स्थिति भयंकर हेउथिबारु अफगान समस्या सह जड़ित सबु देश को नहीं रूस शांति बैठक डाकिछि। अफगानिस्तान रे कौन कले हिंसा कमिबा सह युद्ध परिस्थिति थमिबो ता उपरे रूस एही बैठक रे आलोचना करिवो। नंबर 18 घोषणा है बिहार पंचायत निर्वाचन तारीख। बिहार में पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा होईछि। पंचायत निर्वाचन 2021 20 सेप्टेम्बर आरंभ हेबो। राज्य निर्वाचन आयोग एने पंचायतीराज विभाग को निर्देश जारी करिसंती। निर्वाचन पई विज्ञप्ति 20 अगस्त रे जारी करबा को अनुरोध करा जायछि। आयोग अनुसार बिहार में पंचायत निर्वाचन 10टी पर्याय रे हेबो। प्रथम चरण रे मतदान 20 सेप्टेम्बर रे हेबो। नंबर 19 पेगासस रो तदंत पई जसवंत सिन्हा को पिटिशन। पेगासस गोइंदा रिपोर्ट को नहीं सारा देश में हटचमट लगी रही बेले यार तदंत दाबी रे गोटे पर गोटे पिटिशन सुप्रीमकोर्ट रे दायर हेबारे लागिछि। पूर्वर पेगासस रिपोर्टर तदंत दाबी रे एकाधिक पिटिशन सुप्रीमकोर्ट रे दाखल कर जाइथिबा बेले काली एथिरे जोड़ी होइछंती पूर्वतन केंद्रमंत्री जसवंत सिन्हा। से काली सुप्रीमकोर्ट रे आवेदन दाखल करिबा सह घटनार तदंत दाबी करिछंती। काली सुप्रीमकोर्ट मध्य पेगासस रिपोर्टर तदंत पई होइथिबा आवेदन गुड़िकर शुणाणी आरंभ करिछंती। जदि न्यूज रिपोर्ट रे बाहरिथिबा अभियोग सत ताहेले यह सांघातिक विषय बोली सर्वोच्च अदालत कहिसंती। नंबर 20 नेपाल सीमा निकटरू जबत है 686 कोटी टंकार निशा द्रव्य। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल को काली बड़ सफलता हाथ लगी। नेपाल सीमा निकट में महाराजगंज जिले में 686 कोटी टंकार निशाद्रव्य जबत कर एथिसह अंतर्जातीय तस्करक पर्दाफाश होईछि। एही प्रतिबंधित निशाद्रव्य नेपाल को पठेइबा पई योजना करा जाउथिला। तेबे मुख्य अभियुक्त गोविंद गुप्ता फेरार हो जाइछि। 25 लाख निशा इंजेक्शन, 2 लाख सिरप, 31 लाख कैप्सूल और टैबलेट मिलिथिला। एही अंतर्जातीय तस्कर जोगु भारत और नेपाल युवक मानकु यह कबड़े पड़ुथिला बोली जिलाधिकारी उज्जवल कुमार कहिसंती। नंबर 21 वोडाफोन आइडिया निर्देशक पद छाड़िले कुमार मंगलम बिरला। वोडाफोन आइडिया निर्देशक पद छाड़ी बिरला ग्रुपर मुख्य कुमार मंगलम बिरला। से उभय अण कार्यनिर्वाही निर्देशक और अण कार्यनिर्वाही अध्यक्ष पद छाड़वा को प्रस्ताव देइथिले। कंपनीर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तांको प्रस्ताव को ग्रहण करि नैछंती। से पदक छाड़िथिबारु टेलीकॉम वेटेरान हिमांशु कपानियाଙ୍କୁ तांको स्थान रे अण कार्यनिर्वाही अध्यक्ष पद रे नियुक्ति दिया जाइछि। नंबर 22 फ्रांस और जर्मनी रे लोके नेबे बूस्टर डोज। डेल्टा वेरिएंट रु लोकन को सुरक्षा देबा पई किछि राष्ट्र कोविड टीकार बूस्टर डोज बा तृतीय डोज सपक्ष रे रहिछंती। वित्तशाली राष्ट्रर एपरि आभिमुख्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन विरोध करिबा सह अति कम रे सेप्टेम्बर शेष जाए कौनसी राष्ट्र बूस्टर डोज लोकन को दियंतु नाही बोली अनुरोध करिथिला। एहा द्वारा गरीब राष्ट्रर लोकन को टीकार डोज दिया जाई पारिबो बोली संगठन मत देइथिला। हेले फ्रांस और जर्मनी एही अनुरोध को अणदेखा करिछंती। सेमाने लोकन को बूस्टर डोज देबे बोली कहिछंती। नंबर 23 सुधुरुचि सीमा विवाद। दुख प्रकाश कला
मिजोराम। दुई पड़ोशी राज्य आसाम और मिजोराम मध्य सृष्टि होइतिबा सीमा विवाद थमिबार बाट फिटिछि। दुई राज्य मध्य सीमार सृष्टि होइतिबा संघर्ष बेले आसामर 5 जण पुलिस कर्मचारी और जड़े साधारण नागरिक प्राण हरैथिले। एथिसह 10 मिजोराम नागरिकंक सह 45 जण आहत होइथिले। एही घटनारे प्रथम थर पई दुख प्रकाश करिछि मिजोराम। सेहिपरि मिजोराम जीवको आसाम सरकार निज लोकंक उपरे लगैथिबा कटकणा को मध्य प्रत्याहार करिवे बोली घोषणा करिसंती। तेणु सीमारे शांति प्रतिष्ठा पई बाट फिटिथिबा आशा करा जाउछि। दुई राज्य मध्य सृष्टि होइथिबा सीमा विवादर समाधान पई प्रथम राउंड बैठक आसामर राजधानी आइजल रे बसिथिला। बैठक पर उभय राज्य एपरि घोषणा करिसंती। बैठकर निष्पत्ति अनुसार विवादी अंचल को आसाम किंबा मिजोराम केही भी निजर सुरक्षाकर्मी को पठिबे नाही। पूरा विवादी अंचल केंद्रीय सुरक्षाकर्मी दायित्व रे रहिबो। नंबर 24 तालिबान शिविर उपर अफगान सेनार घन घन विमान आक्रमण। अफगानिस्तान को अधिकार करने को तालिबान उद्यम जारी रही। तेबे तालिबान यह अभियान आगे सबुठारु बड़ प्रतिबंधक भाव देखा देइछि अफगान सेना पक्षरु तालिबान विभिन्न ठिकाणों पर प्रबल विमान आक्रमण करा जाउछि। एहा फଳରେ तालिबान पछघुंचा देबाकू बाध्य होइछि। अफगानिस्तान सेना पक्षरु जारी एक प्रेस विज्ञप्ति रे कुहाଯାଇଛି जे देशर विभिन्न अंचल रे थिबा तालिबान शिविर उपर आक्रमण करा जाउछि। विशेष करी दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान रे थिबा हेलमंड राज्यर राजधानी लश्कर गाह सहर उपरे प्रबल बोममाड़ करा जाइछि। एही सहरर एक बड़ अंचल को तालिबान अधिकार करि सारिथिबारु ताहाको मुक्त करिबाकू एही बोममाड़ करा जाइछि। नंबर 25 जातिसंघ निरापत्ता परिषद रे अध्यक्षता करिवे प्रधानमंत्री मोदी। आसंता 9 तारिख दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिसंघ निरापत्ता परिषद रे एक उच्चस्तरीय वर्चुअल वितर्क रे अध्यक्षता करिवे। एथिपई विषय रहिछि सामुद्रिक निरापत्ता वृद्धि पई अंतर्जातीय सहयोग। अगस्त मास पई भारत जातिसंघ निरापत्ता परिषद रे अध्यक्ष पद ग्रहण करिबा परे 3टी विषय पर गुरुत्व देव बोली कहिथिला। एही विषय गुड़िक हैला सामुद्रिक निरापत्ता, शांतिरक्षा कार्यानुष्ठान और सन्त्रासवाद दमन। प्रथमे सामुद्रिक निरापत्ता विषय पर भारत यह वितर्क आयोजन करिछि। नंबर 26 फ्लिपकार्ट और यार प्रतिष्ठाता को ईडी नोटिस। विदेशी मुद्रा अदल बदल नियम उल्लंघन करिथिबा अभियोग रे ऑनलाइन सेवा प्रदानकारी संस्था फ्लिपकार्ट और यार प्रतिष्ठाता सह अन्य 9 जन को प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात ईडी नोटिस पठेइछि। ईडी रो जने वरिष्ठ अधिकारी नोटिस पठेइथिबा घटना को स्वीकार करिथिले हैं कोनसी व्यक्तिविशेषक ना सार्वजनीन करि नाहंती। ईडी सूत्ररु मिलिथिबा खबर अनुसार फ्लिपकार्ट विदेशी पुंजीनिवेश आईन को उल्लंघन करिछि। तेणु सेमानंकु 1.35 बिलियन डॉलर फाइन काहेकि न देबो तार कारण दर्शाइबाकू समस्त को नोटिस करा जाइछि। 2009 रु 2015 मध्य फ्लिपकार्ट और यार सह जड़ित कंपनी गुड़िक विदेशी पुंजीनिवेश करिबा बेले फेमार उल्लंघन करिथिबा अभियोग होइछि। नंबर 27 खाता खोली पारिलेनी कोहली। भारत 4 विकेट रे 125। भारत इंग्लैंड मध्य चलिथिबा प्रथम टेस्ट द्वितीय दिवस खेल वर्षा बाधाप्राप्त होइछि। वर्षा बाधाप्राप्त द्वितीय दिवस रे भारतर बैटिंग विपर्जय घटिछि। दुई ओपनर रोहित शर्मा, लोकेश राहुल भल आरंभ करथिले किंतु मिडिल ऑर्डर रे बैटिंग लाइनअप भुसुड़ी जाइछि। भारत 4 विकेट हरई 125 रन करिथिबा बेले वर्षा जोगु खेल बंद रहिछि। एही समय रे राहुल 57, ऋषभ पंत 7 रे बैटिंग करुथिले। भारत एबे भी प्रथम इनिंग्स रे 58 रन रे पछुआ रहिछि। बोलरंक घातक प्रदर्शन बल रे भारत घरोई दल को प्रथम इनिंग्स रे 183 रन रे सीमित रखिथिला। नंबर 28 पदक मैच रे हारिले दीपक पुनिया। भारतीय रेसलर दीपक पुनिया टोकियो ओलंपिक्स पुरुष फ्रीस्टाइल 86 केजी ओजन वर्गर पदक मुकाबला रे हारी जाइछंती। सेमीफाइनल रे हारिथिबा दीपक काली ब्रोंज पदक पई सान मारिनोर माइल्स आमिनो को भेटिथिले किंतु एही मुकाबला रे दीपक 2-4 पॉइंट रे परास्त होइछंती। नंबर 29 टोकियो ओलंपिक्स क्वार्टर्स रे परास्त हेले भारतर विनेश फोगट। काली 53 केजी क्वार्टर फाइनल रे भारतीय कुश्ती खेलाड़ी विनेश फोगट बेलारूस रो बानेसा कालादजिन्स्कायाଙ୍କ ठारू 1-4 रे परास्त होइछंती। एथिसह से केवल स्वर्ण पदक आशारू वंचित होई नाहंती, प्रतियोगितार विताड़ित हेबार आशंका मध्य देखा देइछि। यूरोपीय चैंपियन एभଳି निपुण भावे तांकर क्रीड़ा कौशल प्रदर्शन कले जेते उद्यम कले मध्य विनेश तांको कबळरू मुक्त होई पारिले नाही। तांको अख्तियारे थाई विनेश एक प्रकार निरुपाय होई पड़िले। नंबर 30 जावलिन रे नीरज फाइनल रे निराश कले शिवपाल। प्रथम थर ओलंपिक्स रे भाग नहीं भारतर जावलिन फिंगाड़ी नीरज चोप्रा फाइनल रे पहुंची। नीरज टोकियो ओलंपिक्स रो योग्यता पर्यायर प्रथम प्रयास रे 86.65 मीटर पकई ग्रुप ए रो शीर्ष स्थान रे रही फाइनल रे पहुंची। फाइनल रे पहुंचीब सह नीरज पदक आशा को जीवित रखिछंती। फाइनल योग्यता लगी 83.50 मीटर धार्य कर जाइथिला किंतु 23 वर्षीय नीरज अति सहजरे एही लक्ष्य को हासिल करि नैथिले। नीरज फाइनल रे पहुंचीबा नै अल्प समय नैथिले। अन्य पक्षरे अन्यतम भारतीय जावलिन फिंगाड़ी शिवपाल सिंह यादव निराश करिछंती। से योग्यता पर्यायर 77.40 मीटर फिंगी फाइनल को उन्नीत हेबारे विफल होइछंती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।